ସବୁବେଳେ ସେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଅବା ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଲେଖା ଥାଏ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଟିକେ ଅଭାବ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା? ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମୋଠୁ ପର ହୋଇଗଲେ। ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ତ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବି ଯିଏ ସେ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିପାରିଲା, ତା ଜୀବନରେ ସିଏ ସୁଖ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ସଫଳ ମଣିଷ କେବଳ ସେଇ ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଦେଇଥିବା କଥା ରଖିପାରେ, ଆଉ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେ, ଆଉ ଯଦି ନିଜେ କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ କରେ ସେ ଭୁଲକୁ ତୁରନ୍ତ ମାନି ନେଇପାରେ। ଏ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ କେବେ ବି ଭୁଲିବା କଥା ନୁହଁ। ପ୍ରଥମଟି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା, ତୃତୀୟଟି କୌଣସି ମୂର୍ଖ ଲୋକ ସହ କେବେ ନ ଲଢ଼ିବା, ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ନେବା। ଏ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏବେ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିଛିଟା ନୂଆ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର। ପୁରୁଣା କାଳରୁ ମୋତେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ତ ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ତାର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ତ କେବେ ବି ସରି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଁ, କଥା ତ ଏହା ଥିଲା କି ସେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଗା ଦେଇଦେଲା। କେବେ ବି ମଣିଷକୁ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ନିଜ ସମୟକୁ ନେଇ କେବେ ବି ଘମଣ୍ଡ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମୟ ତ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ବି ହେଲାନି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦିନେ ସମସ୍ତ ବଜାରକୁ କିଣିବାର ଔକାତ ରଖିଥିଲା। ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଗର୍ବ, ଘମଣ୍ଡ ଓ ଅହଙ୍କାର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାକତ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ସେ ମାଟିରେ କୋଉଠି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହସିବା ପଛରେ ଦୁଃଖର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ, ଆଉ ନ ବୁଝିବା ଲୋକକୁ କେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିବନି। କେବଳ ଚିଲେଇ କରି ଗର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ମଣିଷକୁ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମ ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ବି ତାହା ଯେମିତି ଖବର କାଗଜରେ ଆସିବ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି କେବେ ବି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଭୁଲର କ୍ଷମା କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବନ୍ଧୁ, ଏକଥା ମୁଁ ବି ମାନୁଛି କି ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ ତେବେ ସେ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ଚାଲାକି କରେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କରିବା ବା କ'ଣ? କେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ନୁଆଇବା ଭଲ କଥା ହୋଇଥାଏ ସିଏ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ହରେଇ କାଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଏକଥା କେବଳ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମନରୁ କହୁନି ବନ୍ଧୁ, ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେତେ ଅଧିକ ଭାବିପାରିବ ସେ ମଣିଷ ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସବୁବେଳେ କିଛି ଏମିତିକା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କି ଯାହା ମୋତେ ଆସୁଛି ସେସବୁ ମୁଁ କରିଦେବି, ଆଉ ଯାହା ମୋତେ ଆସୁନି ସେସବୁ ମୁଁ ଶିଖିନେବି। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେତେ ବି ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ କଥାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ମଜବୁତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଶ୍ୱାସରୁ। କେବେ ବି କୌଣସି ମଣିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ହଜାରେ ଭଲ ଗୁଣ ବି କୁଆଡ଼େ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ହିଁ କାଫି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ, ଅଧିକ ଭଲ ହେବା ବି। ଏ ବନ୍ଧୁ, ଏକଥାର କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କି ମଣିଷଟି ବଦଳିଗଲା। ହୁଏତ ତା ଜୀବନର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଫସି ଯାଇଥିବ, ଟିକେ ତାକୁ ସମୟ ଦେଇ ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ଆଉ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ। ବନ୍ଧୁ, ସତ କଥା ତ ଏହା, ଯିଏ ଯେମିତିକା ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସେମିତିକା ମଣିଷ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଏତିକି ତ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି କି କୌଣସି ମଣିଷ ମୋତେ ଅଭିମାନ କରି ଚାଲି ନ ଯାଉ, ନହେଲେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ ଭାଇ।
ए बंधु गछरु गोटे सेओ कौन पड़ीगला न्यूटन तो ग्राविटीर आविष्कार करदेले किंतु एठी मनीष प्रतिदिन तले पड़ुची किंतु केबे भी कौनसी लोक मनीष बनियार आविष्कार करि पारुनी। मनुष्य को जीवन रे गोटिए कथा तो मने रखिबार आवश्यकता रहिछि। केबे भी कौनसी मनीष को कंदेई आपण आपणक जीवन रे सुंदर सपन को केबे सजेई पारिबेनी। मनीष को तो दुख सेतबेले होई थाए जेतबेले से मनीष को एकथा जना पड़े कि से जहा को मूल्य अधिक दिए ता जीवन रे तार किछि भी मूल्य नहीं। बंधु समस्त खुशी को केबे खुशी बोली भावंतुनी समस्त दुख को केबे दुख बोली भावंतुनी। जदि आपण ए दुनिया रे बंचिबाकू चाहुचंती तेबे निज को केबे काहाठू छोट बोली भावंतुनी। आपणक जीवन रे थरी आपण एमितिका चेष्टा अवश्य करंतु कि दुईटी चेहरा रखुथिबा लोकंक पाखरे केबे संपर्क रखंतुनी। बंधु जेतबेले एमाने आपणक उपरे नाराज होई जिबे सीधा सड़क आपणक इज्जत उपरकू एमाने टेका फुटेला भली काम करिबे। जीवन रे आपण कौनसी भी भूल करि दियंतु किछि कथा नाही किंतु केबे भी कौनसी मनीष पाखरे केबे ऑप्शन होई आपण बंचिबे नाही। कौनसी भी मनीष भितरे परिवर्तन तो सेतबेले देखा जाई थाए जेतबेले हुए तो कौनसी मनीष ता जीवन रु चली जाई थाए नहले कौनसी मनीष ता जीवन रे आसी जाई थाए। सेई मनीष को आपण आपणक जीवन रे केबे भी भूली जिबे नाही आज्ञा। जेतबेले ए दुनियार समस्त लोके बाहाना खोजुथिले किंतु सीए आपणक संगरे ठिया होइथिला। केबे केबे मनीष पाखरे बहुत गुड़ाए गुण हवा परिवर्ते मध्य केवल गोटिए छोट खराब गुण मनीषर समस्त साम्राज्य को विनाश करिदिए। ए बंधु एबे मु समस्तंक बिना बंचिबार कला शिखिगली। एबे मते आउ कौनसी लोकर भी आवश्यक नाही। ए बंधु ये तो कली जुगर दुनिया एठी सेई लोक मानंकु केही भी आदर करेनी जो लोक माने प्रकृत रे संपर्क रे रहिबाको चाहंती। एठी तो सेई लोक मानंकु ए दुनिया आदर करे जो माने केवल टाइम पास करिबाको चाहंती। मते कौनसी भी लोक पाखरे कौनसी भी प्रकार अभियोग नाही। भूल तो मोर थिला कि मो आवश्यकता ठारू अधिक विश्वास करी बसिथिली। आपण विश्वास करिबेनी आज्ञा जीवनर अनुभव रु कथा पदुटिए कहूची। जो मनीष प्रकृत रे जेते हृदय रु भल होइथिबो ए दुनिया लोके से मनीष को सेते व्यवहार करिबे। केते सरल टीए मोर ए हृदय बंधु। ए हृदय सेई लोक मानंक पाई मध्य चिंता करे जो लोक मानंक जीवन रे यार किछि भी मूल्य न थाए। जदि कौनसी मनीष पाई आपण प्रतिटी मुहूर्त रे उपस्थित रहिबे तेबे लोके आपणंकु भल नुह आज्ञा बरम फालतू बोली भाबी नेबे। ए बंधु केबे भी जीवन रे आपण एते भी डेरी करि देबेनी कि आपणंकर स्वप्न केवल स्वप्न होई ही रही जीवो आउ आपणंक हातरु समय चली जीवो। प्रकृत रे बुझी पारुथिबा लोक पत्थर को मध्य बुझी जीवो किंतु न बुझी पारुथिबा लोक हीरा को भी बुझी पारिबनी। कथा कहिबा तो एठी समस्ते शिखिचंती आज्ञा किंतु सेई लोके तो कमाल करंती जो मनंकु जଣା अछि कि कोउ जगारे कोउ कथा कहिबार आवश्यकता रहिछि। घृणा करिबा केवल सेई मूर्ख लोक मानंक काम होई थाए जो मनंकु लागे कि सेमाने सारा जीवन जीवित रहिबे। गोटिए मनीष सबु बेले बिना मुहूर्त रे जन्म होई थाए। मनीष बिना मुहूर्त रे दुनिया छाड़ी चली जाई थाए आउ ता परे भी कौनसी भी काम करिबा पाई सबु बेले शुभ मुहूर्तर अपेक्षा करि थाए। बाबारे समाजर नियम ए प्रकृतिर गोटे अजब नियमटीए रहिछि आज्ञा जहा आपण लोक को बांटिबे ताहा ही आपणक जीवन रे आपणको मिलिबो। सीए धन संपत्ति हो टंका पैसा हो सम्मान हो अबा अर्ण हो।
ए बंधु जदि आपणक भागरे अत्यधिक दुख और कष्ट आसे तेबे केबे भी चिंता करिबार कौनसी भी आवश्यकता नहीं, काहेकि ना दुख कष्ट सेमानंक भाग्यरे आसे जो लोके से दुख कष्ट को निजे समाधान करिबार प्रयास करती।